Assalamu alaikum. Idonga jam. Rai, Kobedo Sakono, Hewtido, Kobedo Lami Mamun Dalaban Peter, Son Excellence, Colonel Ali Badara Kamara, Kosadi Makotoli, Kosadi Kotoli, le double de vie Kosadi Kotoli, Son Excellence. Mamoun Dalaba Pita ko isoke mawoni kendo sai Muhammad Sansi Jallo Liga Prefectoral kadi hewtida Hare ko sadi ko toli Créée en 1737, la mosquée de Doupel, mesurant 16 sur 15 mètres, d'une capacité de 774 fidèles, fait partie des 4 mosquées historiques de l'ex-Diwal de Ouria, actuel district, et dont les dates de création figurent respectueusement dans cet ordre. Ouria, en 1650, Horefello, en 1655, Bembe, en 1728, et enfin Doupel en 1737. Le coût des travaux de la rénovation se chiffre à 3 milliards 309 millions 900 000 francs guinéens, soit 330 000 $ US. Sur le plan des infrastructures scolaires et sanitaires, il existe une école élémentaire de 4 classes correspondant à 4 groupes pédagogiques et une école franco-arabe d'une classe, totalisant 6 enseignants, dont 4 à la charge de la communauté et 2 titulaires pour un effectif de 130 élèves, dont 100 en français. Un poste de santé est également en place, assuré par un agent titulaire qui donne entière satisfaction à la communauté. 3 forages d'eau à usage public assurent permanemment à la population la desserte en eau potable, notamment en cette période de crise hydrique. Enfin, un bâtiment est affecté aux enseignants en guise de logement. Excellence, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de cette journée mémorable, vous me permettrez de vous signifier humblement
toute notre joie, tous nos sentiments d'amour et de respect, toute la splendeur de cœur candide dont nous voyons l'expression à travers vos visages émerveillés. Bref, toute la volonté des uns et des autres de pérenniser l'islam sur le chemin de l'honneur, de la dignité, de concorde, d'unité et de paix. Excellence, Monsieur le Gouverneur, premier magistrat de la région, honorable personnalité qui vous accompagne, respecté ouléma, gardien de nos lieux de culte, généreux opérateur économique et brave ressortissant de Doukbel. Chers invités, l'émotion est grande et l'occasion exceptionnelle. Ce bijou que le ressortissant et résident vient d'offrir au secteur de Doukbel suscitera certes d'autres bonnes volontés à suivre ce bel exemple en vue de croître les lieux de culte dont l'exécution ne saurait se faire que dans la paix et la sécurité, conditions essentielles de tout développement et de survie. Respecter autres. C'est le lieu et l'occasion pour nous de remercier du fond du cœur toutes les personnalités ayant fait ce déplacement, malgré leurs occupations multiples, et de formuler à l'endroit du peuple guinéen des vœux de santé, de tolérance, de sentiments d'amour réciproque, de pardon et l'acceptation de la différence. Monsieur le Gouverneur, distingué hôte, à ces instants pathétiques où le cœur de chacun de nous est tourné vers le Créateur sublime pour implorer le pardon et le bonheur pour tous, vous me permettrez, Excellence, Monsieur le Gouverneur et illustre hôte, de vous traduire sans équivoque la volonté et le génie de nos citoyens de s'investir dans leur programme de développement intégral et sectoriel dont nos localités en ont tant besoin. Enfin, qu'en soit également remercié son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, et les membres de son gouvernement pour tous les efforts qu'ils fournissent pour le maintien de la paix et la concorde sociale à travers tout le pays. Enfin, on ne saurait terminer cette brève allocution sans témoigner à l'ensemble des personnalités administratives, politiques, religieuses, opérateurs économiques et autres personnes anonymes, après avoir fait ce déplacement et auquel nous souhaitons un excellent retour dans leurs familles respectives, toute notre reconnaissance et l'expression de notre sincère et profonde gratitude. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, je vous remercie. Qu'aucun développement n'est possible sans la paix et la solidarité entre les membres de la communauté. Doukbel a toujours été un centre de paix et de quiétude et d'union dans le travail. Cette solidarité légendaire a permis à ses habitants de réaliser des infrastructures de base ci-après. La création d'une coopérative de développement appelée Brigade depuis la Première République, l'ouverture d'une piste rurale entre la sous-préfecture de Timbo et le district de Ouria, passant par Doukbel, la construction et l'équipement d'une école primaire de 3 salles de classe en 1993, ouverte en 1995, avec comme premier instituteur M. Bafodé Bangoura ici présent,
la clôture du village en grillage en 2005 pour protéger les cultures maraîchères et vivrières, gaz d'autosuffisance alimentaire, la construction d'un poste de santé, pour ne citer que ceci. Pour réaliser ces infrastructures citées si haut, nous nous sommes inspirés de cette phrase légendaire d'un célèbre président qui dit « Faut jamais demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Convaincu que le développement est un perpétuel processus, nous sommes sous d'autres projets de développement local que nous espérons voir aboutir. Mais, mesdames et messieurs, chers invités, en dépit de ces nombreuses réalisations, nous sollicitons un accompagnement par les autorités administratives et les institutions de bonne volonté, notamment la réalisation des ouvrages de Francis Mansur, Samawol et Heri Kowol, l'assistance en équipement et en personnel de santé qualifié, l'assistance en personnel éducatif qualifié, l'assistance par des structures appropriées de nos coopératives. Nous espérons aide et accompagnement pour la réalisation de ces infrastructures et toute autre forme d'appui technique et financier. Aux autorités de tous les niveaux, chers invités, parents et amis de Diourbel, c'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble des invités qui ont honoré de leur présence malgré leur agenda chargé. Nous remercions les imams, les sages pour leur bénédiction. Nous remercions plus particulièrement les administrateurs du territoire et les agences de sécurité, autorités religieuses à tous les niveaux, la délégation Al-Poulard de Guinée et de Sierra Leone, les honorables invités dont Elhadj Ba Ousmane, Hamib Baldé, Abdoulaye Ba, M. Bafodé Bangoura, et etc. Nous remercions également nos parents de Diourbel installés à Sougeta, à Bofé, à Bofa, élargi à la Sierra Leone. Nous ne pourrons terminer ce discours sans remercier les braves femmes de Diourbel qui ont été les grands appuis au développement. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, qu'il bénisse Diourbel et ses fils. Je vous remercie. Vous avez traduit le message de CNLD à travers la mobilisation de 3 milliards 309 millions 900 000. Pour nous, autorités, c'est un sentiment de satisfaction. Sentiment de reconnaissance pour dire que les fils, les filles et fils de Diourbel ont compris le message. C'est le message de rassemblement. Si aujourd'hui les fils résidents et ressortissants de Diourbel sont ici présents, c'est parce qu'ils ont l'amour. L'amour de Diourbel, l'amour de Buria, de Port-Dakar, de Fouta en général, de la Guinée. Je profite donc de cette belle occasion pour vous dire merci. Merci à toutes les filles, fils, tantes, oncles, fils résidents, ressortissants pour votre travail noble qui contribue
à l'émancipation de la religion, de la culture. C'est des personnes qu'on ne doit pas vraiment oublier. Il est bon de reconnaître, vos valeurs sont déjà reconnues par le Tout-Puissant. Contribuer, mobiliser les moyens, se sacrifier pour encore donner de nouveaux visages à notre mosquée, où on va continuer à prier pour la paix, pour la cohésion, pour l'amour. C'est l'occasion solennelle à ne pas manquer et on vous doit le remerciement. Que le Tout-Puissant donne à Buria, à Doubel, à Port-Dakar, ce qu'ils ont besoin pour renforcer la quiétude, pour renforcer l'amour. Le témoignage franc est là. Continuons toujours à renforcer cette cohabitation, à renforcer l'amour. Si ces fidèles ont fait le déplacement, c'est pour encore traduire le sentiment, l'amour que le Tout-Puissant nous a toujours recommandé. Je termine par dire merci au nom de toutes les autorités. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هرين ينتي الله سبحانه وتعالى أمتوتا نعمة مكة وجورا يتبع مكة فوق ينتي ريمو edi nemaji makko yo woni waɗande e toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin ɗi o duumina ɗi waɗa en yettayɓe ɗi sabu se yettirimo ɗi ɗi duumoto ɗi ɓeydoto en torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu jamɗe kisiye e nulaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ɗum feƴƴi haray ko enen yo jeyaɓe Allah en torondiri tabitugol e kulol Allah subhanahu wa ta'ala mo huli Allah o waɗi konko ngol ɗon kulol firi kon e gurdam makko ɗam haray o mali
ɓaawde hulɗen Allah duumoɗen e yettirgol mo nemaji ko woni neminde en kon sabu o wi'i la in shakartum la azidannakum si tawi on yetti nemaji ɗi on huutori ɗi e dewal Allah e anditangol Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyditanay on ɗin hino jeeya ɗin nemaji ɗi hande yettirde Allah subhanahu wa ta'ala fuɗɗagol golle yiyen kadi ɗe timmi sabu neɗɗo fof neɗɗo kala ko fuɗɗiɗa haray fuɗɗagol ngol hino weli kono noon kadi sa yii konko fuɗɗiɗa ɗon hino timmi ko ɗum kadi ɓuri welugol ɓay noon ko Allah woni newnude ɗum si ɗum timmi o ya ɓeydu kadi weltanade mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗa kuuɗe hollayɗe ɗe ɗo kuuɗe ko kuuɗe weltiɗo weltoɗa ka ɓerdema jantoɗa inde Allah ton ka ɗengal ma wowlira ɗum on tuma ka kuuɗe ma kadi ɗum yi'o hino jeeya e nemaji ɗi Allah neminirta julɓe ɓen ka hoore leydi ɗo nemingol ɓe heɓa sifa ɗen ɗo golle e nder discours men on ɗo simi fayani ɓe makani en ko 1737 nden ɗo juulirde nde Sinthiou si ɗum limama 2022 ino tamƴina hara en heɓi duuɓi 185 ino juulede ɗo ɓuri feƴƴini e ɗum fuɗɗinoɓe ɓen hay gooto ala ɗo no gasa arnoɓe ɓaawo ɗum ɓen kadi hay gooto ala ɗo no gasa kadi ɓaawo ɓen seeɗaɓe hara no lutti ɓay ko gire siècle ɓe ɓe nganndi fayda men ɗon fof duuɓi temedere ɓe ɓen ɗon haray ala hande kadi Allah tawni en yen golluɗe ɗo golle hay naani ɗe waɗi kono en jonnidiri juuɗe Allah walli en e waɗi ɗe ɗo golle ko goɗɗo gollata fuu ko ɓuri timmude koko waɗani hoore makko kon o tawa en hino waawuno ine nganndi koye état on wallitoto kono wonde ko wiyete état laamu haray hino mari dame buyi ko udditi ko beeɗe fermé ko ɗo yiyay projet ji état buyi hino fuɗɗe ɗi ronka lannitade ma lannugol fewno ɗi eɓɓi ɗon puisque ɓe fuɗɗoto ɗum ɗon yaha ha seeɗa ɓe wiya goɗɗum gota no udditi si ɗum fermaka wontay bone tiɗuɗo ɓuri o ɗa ɓe irpa ɗon ɓe wontira ɗon no gasa ɗeɗa golle ɗe tarda si tawino kadi ko woɓɓe goo lambino ɗen ballal iɗen andi ko wona wallitorede kon ko iwata yaasi to kon en heɓa tawa ɗum ɗo kono ɓay enen tigi en jonnidiri juuɗe en heɓi ɗum ɗo ɗum hino dowa weltoranede Allah subhanahu wa ta'ala holli wondema jama men on si en jonnidiri juuɗe kala andeji woduɗi ɗin Allah waɗay barki en wallidiral men ngal fino wawen feƴƴirde nden ɗon ande hara goto satta honno tampani ko wiyete comme participation citoyenne mo kala yo wakkili waɗana leydi mum ndin gokkum ka woni ɗon gokkum mo kala si waɗi gokkum wonay joni ko hunde huɓitunde wawande wallitade jama on fof si ɗum kadi waɗama Allah subhanahu wa ta'ala o weltoto ɓay haray ko o noddi en ko wallidiral wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wallidire e ɗiggangol Allah e hulgol mo tabita e hoore ɗum ɗon haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko foti kon yimɓe darnuɓe juulirde fi makko yo okkoren ɗum ɗo e fof ko ɗum si waɗi wonɓe si tawi foɗondirama fi waɗugol piiji moƴƴuɗi ɗi aray felore wo ala e yiika dambuɗe ɗo mo kala hino faala natugol ko hirangol tawede ko moƴƴi kon ino wawa ɗum wiyede yo waɗe doy fii wota goto gaaño e nder ko hira kon ko ɗum ɗon tum wattete ɗon sona ɗum felore ala yimɓe ko hiranta tawede e ko moƴƴi surtout ɗe nokkeli men ɗe tawata ko taarihayankoji
ɗi tawata piiji buy feƴƴiɗo diina hutora fof fowti ka diina kan terdano on tuma fof tampi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo okku e moƴƴere ko wi kon o okkay yimɓe wurnituɓe joolirde nden non seulement ko goɗɗinan e peewal innama ya'muru masajida allahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Kala ɓe wurnituɓe juulirde e fii mayre on tuma ɓe duumi ñinnugol julde nden ɗo ɓe itti zakka ɓe waɗi piiji moƴƴuɗi ɗin ɗo fof ko misal ɗum jonna nde tawno ɗum ɗo ko tugale diina kan ka wolatake ɓaawo ɗe ɗo tugale tawi koyo yewte fii mum kono hino jokki ɗon kañum kadi kala moƴƴere waɗetende fiino yimɓe iwra e bone iwra e sattende sabu ko nulaaɗo maaki khayrukum anfa'ukum linnas ko ɓuri moƴƴude mon fof on ɓurɗo nafude jama on ɓeɗo si ɓe wuriri ni Allah wi ɓeɗo haray hino tawa e yimɓe fewuɓe ɓen kala on fewuɗo gurdam makko moƴƴi o natoyi aljanna aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina jami'an fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Ɓawo haray enen jiyaɓe Allah tawni ɗo e anduɓe fii ɗo sen tinino toloɗen ɗo hino e meɗen ga yeeso ɓe teri en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo duminan en ɗum sabu leyɗe buygoy o kaka ɗum a yawana e hoore ma ha ƴellitoɗa e kone leyɗele goo enen ɗo iɗen wawi wondude e juulirde yeesoɓe ɓen tigi président de la république ma premier ministre ma ministre ɓe ma gouverneur ɓe ma yeesoɓe teri ka laamu ɗum o kaka nokkeli buy nde a yiya yeesoɓe ari tawdama e jama o e fi diina kam aray ɗum metti fii kono ɗum ɗo ko yettude Allah en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo yoɓuɓe ɗo fof ko ɓuri moƴƴude jotti o hiwa ɓe diina kam hiɗen mari ɗo yeesoɓe buy hiɗen mari joomiraɓe gande buy kono ndareno tolorɗen ɗo en fof ko en nene goto ko en baba goto fii kato diina si tawi en kopike ɗum ɗo en ñentini ɗum ka gurdam men en ɓuttinayi juulirde nden ko gurdam ɗan woni hollude ko onno yarata sen hewtiɗo en heɓay imam si ɓe wi Allahu akbar enen kiwɓe wi Allahu akbar si ɓe dari ke daroɗen si ɓe turi ke turoɗen hay goto e ɓen si attike ɓe haray julde makko nden moƴƴa hara kadi mo mari kambaye mum si imamu on falji fallitiren ɓe doy e hoore ko alda e wikkagol wigol amin mi sottike nde juulirde ɓa imamu on falji o andintire doy imamu kadi wiyata ɓay tummi falji ta goto falji tan ko yon andintinan wiye subhanallah konnguɗi moƴƴi wona wigo dare imam ɗo falji subhanallah konnguɗi moƴƴi wonɗi e place muɗum kon ɗum holli ka gurdam woɓɓe goo wona yeeso fi piiji goo e ɗum kelɗin fof woɓɓe goo wona ɓaawo ɓen wonɓe yeeso ɓe wallitora wonɓe ɓaawo ɓen ɓen ɓaawoɓe ɓe wallito wonɓe yeeso ɓen on tuma haaji maɓɓe feewa no julde nden feewi ɗo si imam o yejjiti nde moƴƴintinama no wawi wasinde yejjitanoka ko noon kañum kadi ɓeeɗa si ɓe wallidiri e nder gurdam maɓɓe ɗam mo kala waɗi ko wawi kon o wallitama e hoore ɗum si o falji o indire doy e hoore doy ɓuttu e nene goto yagal e giggol e yurmede wondema ɗo o wona ni kankadi o yiwa ɗon o arta ka wona ɗon on tuma ɓe continue a gurdam maɓɓe ɗam ɗam ɓutti ko ni doɗɗe wonirde ka gurdam no wonirɗen ɗo ni mo kala hino kolodiri e oya hay goto wikkaki oya mo kala hino yiɗi oya mo kala hino faala tode e oya wonto e place mum o ha hande goɗɗo ɓiƴaki e juulirde o sonki toon si tawi mo andi ko fi honɗum addimo ko juulirde ha hande
normalement julirde doa ka sonkude ɓa ko fi Allah wona ka sonka ton go haray goɗɗum go naati ko wona fi Allah ton ende tawno noon ka julirde o ka yaasi o ko Allah jeeye gere ha woniren ka yaasi kadi ko wonirɗen ɗo ni hoore yurmodiral e walliniral e poɗoniral yaminiral ko moƴƴi kon sen gerdi noon Allah subhanahu wa ta'ala jiɗɗina barki mum kin e meɗen ko nanguɗen wo wawen puttinen hara kadi sen maayi ko natoygol aljanna ko ɗum ɗo julɗo ɗaɓɓi haray ɓeyden walliniral yurmodire mo kala e meɗen yo ekkito yaafuye Allah subhanahu wa ta'ala iɗon andi piiji goo ino waɗa e communauté ji ɗi waɗuno e fewndo nulaɗo ɓe tuuma tellen maka ndene men Aisha ha yeesoɓe goo wi ɓe tawaɓe o tumugol ɗo nde faltere maɓɓe ɗo ko nde yaafata ko hande kadi komin wallaynoɓe fof men taƴi min wallata hande kadi on tuma Allah subhanahu wa ta'ala jippini aya mo tawata o wonanayi en annora yeeso men wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ew yiɗa yo Allah yaafon on ala hiɗen yiɗi joni noon si tawi aɗa yiɗi yo Allah yaafoma a yaafo to yiɗni laawol ngol ko ya yaafo jama ɓernde ma nden laaɓa yaafoɗa gurnanɗan ɗa wawata waɗude wasika ka aljanna kaka aljanna tu woni ella ala ton ella fus ala kono ɗo a waɗay ella goɗɗo kadi waɗay ella e ma a waɗay ella e yimɓe ɓe joni noon sa yaafike ɓe Allah wallitoma o yaafoma o ƴettane garanti kadi ko bonnata e woɓɓe goo ɓaya tewaki kono si ɓernde nden laaɓa a wondi e konnago Allah accidete e hoore ma so accidima e hoore ma kala accidaɗo e hoore mum goy hay ka gurnan ɗo si en fof en gandi on en tertodimo e hoore makko ara o perdi na non fere fi si Allah tertike fi goɗɗo yo Allah dandoe haray ko ɓe ekkitoɗen yaafodiral leydi fof leydi yimɓe muɗum si ɓe yiɗindirari ɓe yaafodiri ɓe wallidire e hoore ko moƴƴi kon wallahi ɓe sortatako seyɗi plan ji ɓurɗi moƴƴude ko wiya kon fi naɓɓirgol jama o yeeso ɗi appliquete e leydi ɗi kono ɗi wawata wallitade par ce que ko ɓernde nde kono ɓernde nde laaɓiri o gurdanɗan moƴƴiri kono nde tuuniri o ko noon gurdanɗan kañum kadi tampere wondi e muɗum en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittu konnago e ɓerde guine en fof wonɗen hunde wotere no wonirɗen noon hino weltinigo e nokkeeli buy wonde sa nani ko woloɓe goo wowlata ɓe fina ɓe andana a hulay kono sa yeehi a wondi e jama on a yino jama o wuriri noon ɗon kadi a weltoray Allah nde tawno ko ɓuri hewde kon haray no jogiti ko Allah subhanahu wa ta'ala noddata kon e mum joni noon kulluttay kum ɗon kadi sago men ka kullutti ɗon koyo kum ɗon kadi iwu fino gurɗan tan ɗumannora fewtiten Allah en fof torɗen ko moƴƴi kon on tuma o addanay barki walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fattahna ma qul la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard si yimɓe cayɗen fof ɓe gonɗini ɓe wuli Allah ɓe duumike hoore mum Allah juuray jippinay barki immorde ka kammo e ka leydi ko woni o wona ko moƴƴi ka maɓɓe ko heeɓi o tawa barkino e mum wona moɓugol tula woni haaɗi ko barkiti e muraadi o yaali muyno heɓa piiji hara nafata fus kono si barki wondi e mum Allah jippini barke e mum haray on tuma utti moƴƴi en toriki Allah yo Allah moƴƴi fi meɗen yo Allah laɓɓi ɓerɗe ɗen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko fewndi ɗo kon yo Allah waɗan en moƴƴere ɓurde tiiɗude nden e mum danda mone o fof e muɗum ya rabba samawati wal ard yo Allah waɗu leydi ndi leydi ɓuttu Allah waɗu leydi ndi leydi ɓuttu leydi famodiral e yurmodiral ka yimɓe ɓe tawata ɓe wuuray e hoore ɓuttu hakkunde maɓɓe toon on tuma Allah ƴettida en fof naadoya ka aljanna en
torike ɗe ɗo golle yo Allah ɓeydu sifa majje yo Allah yoɓu ɓeɗo daraninoɓe fondi ɗum ɗo ha fewndi ɓeɗo ha juula ɓeɗo ila an yarita Allahu al-arda wa man alayha rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم على النبي سبحانه يا الله ويل والتنام كيف يوري تدل الله لا تقفي دوي ما ما تنمون لكن مو الموت رجال الفردوس كيف ولا ولا دوي الله لا تروات دوات لا في الله نادى الى الجنه يا الله ولا يولي تجانت كاين كثيرا يا الله ولا من قوت على كموت من كان في موت يقول له كلام يجي دوات سبحانه الله نيو Entonces a la gente se dice yo Allah to mojji ley lagi yo Allah funtina leydi o funtina na yimbe leydi
وهو ونفتين وسبنا إن أمرتوا بنفو بليل ربنا وفقنا لما تريد وترضى وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ممن زكى جبريل سجده ومن سد سجدان دهر سره واسنا في دجله فقم امره ضمير تولت كف جبريل طولا كما خاملت جفال كنة الخملين ونايك ممن كان جبريل خدنه فسا قلبه بالنور جسك بطنه واشلا بيدك مل الله سنه مراك في الجراء تقدي بأنه على كل مخلوق قدموا نبينا بفضلها وجنات عدن قد أوينا لجلها وعدة دين تجي بمهلها كفونا به فوق البرية كلها كما خد منها فلا خدتم